एक शख्स अपनी बीवी को लेकर मौलवी साहब के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब, ये मेरी जोजा हैं, इन पर अचानक आसेब का हमला हुआ है, शायद जिन चढ़ा है। मौलवी साहब ने दम दुरूद किया तो जिन बातें करने लग गया। मौलवी साहब बोले, अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। जिन बोला, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस औरत से निकलकर शोहर से चिमट जाऊंगा। शोहर डर के मारे 2 कदम पीछे हटता है। मौलवी साहब बोले, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप इस औरत के शोहर से क्यों चिमट जाना चाहते हैं? जिन बोला, क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता। मौलवी साहब बोले, अच्छा तुम इस तरह करो कि इनकी बीवी से निकल जाओ और इनके घर के करीब रहो। इस औरत का शोहर नमाज ना पढ़े तो फिर इस शख्स से चिमट जाना। जिन कहने लगा, ठीक है। जिन निकल जाता है। चंद दिन बाद वो औरत मौलवी साहब को फोन करके शुक्रिया अदा करती है कि अब ना सिर्फ उनका शोहर सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता है, बल्कि अक्सर मस्जिद का दरवाज़ा भी वही खोलता है और अजान भी देता है। ये राज बाद में खुला कि इस खातून को जिन विन कुछ नहीं चढ़ा था। उसने शोहर को नमाज का पाबंद बनाने के लिए ये वारदात कर डाली थी। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट, मैडम मैं बीमार था। टीचर, कल दवाइयों वाली पर्ची लाना। स्टूडेंट, मैंने दम करवाया था। दादा, एक जमाना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे और मैं दुकान से घी, दूध, दालें सब कुछ ले आता था। पोता, अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लग गए हैं। बीवी शॉपिंग करके घर आई और शोर से बोली, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा रुमाल लाई हूँ। शोहर ने हैरत से कपड़े को देखा और बोला, इतना बड़ा रुमाल, ये तो कोई 6 गज का होगा। बीवी बोली, आपके रुमाल से जो कपड़ा बचेगा उसका मैं सूट सिलवा लूंगी। बच्चा घर में बैठा हुआ तस्वीरों की पुरानी एल्बम देख रहा था। अम्मी उसके पास ही बैठी थी। एल्बम देखते हुए बच्चे की नजर एक खुश शक्ल स्मार्ट नौजवान पर पड़ी। उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी ये अंकल कौन है? अम्मी बोली, बेटे ये तुम्हारे पापा हैं। बच्चे ने गुस्से से पूछा, तो फिर ये जो मोटा गंजा आदमी हमारे घर में रहता है, ये कौन है? गैर शादीशुदा, मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे औरतों से डर लगता है। शादीशुदा, तुम शादी कर लो, फिर तुमको सिर्फ एक औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगने लगेंगी। बीवी, क्या कर रहे हो? शोहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मक्खियां मार ली अब तक? शोहर, 3 मेल और 2 फीमेल। बीवी, तुम्हें कैसे पता चला कि 3 मेल हैं और 2 फीमेल? शोहर, क्योंकि 2 शीशे पर बैठी थी और 3 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। एक सरदार की जराबों से सख्त बदबू आया करती थी। एक दिन उसके बॉस ने कहा, अगर तुम कल जराबें बदल के ना आए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगले रोज जब बॉस दफ्तर आया तो फिर वही बदबू आई। उसने सरदार से कहा, आज फिर तुम जराबें बदल के नहीं आए? सरदार ने पहले पैंचा ऊपर करके बास को नए मोजे दिखाए और फिर कोट की जेब से पुराने मोजे निकाल कर कहा, मैनू पता सी तुसी नहीं मनना, इसे लिए पुरानी जराबा नाल लेके आया वां। एक पठान अपनी भाभी को मार रहा था। लोगों ने पूछा, यार क्यों मार रहे हो? पठान बोला, मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं। लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, मैं जब भी किसी दोस्त से पूछता हूँ तुम किससे बात कर रहे हो, तो वो यही कहता है, तेरी भाभी से। मिरासियों का दादा बीमार होकर मरने के करीब पहुंच गया तो सब लोग हाल चाल पूछने आए हुए थे। माहौल बहुत बोरिंग सा हो गया। उनमें से एक मिरासी उठा और बोला, जदों तक दादा नहीं मरदा हौली हौली ढोलकी ना बजा लईए। एक सरदार गाड़ी के नीचे आ गया। खुशकिस्मती से जान बच गई। थोड़ी देर बाद वो रोने लगा। लोगों ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सरदार बोला, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, परेशान न थे, मैं वाला सा। एक टीचर ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की
ٹریفک وارڈن نے اسے روک کر چلان کر دیا۔ ٹیچر بولی پلیز مجھے جانے دو، مجھے جلدی ہے۔ ٹریفک وارڈن بولا اس دن کا تو میں نے بڑی مدت سے انتظار کیا ہے، اب ایک کاغذ پہ لکھو کہ آئندہ میں ٹریفک قوانین کا خیال رکھوں گی، وہ بھی 1000 مرتبہ۔ ٹینشن کے جھٹکے، ایک لڑکی نے آپ سے لفٹ مانگی، راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ اس کو لے کر اسپتال پہنچے تو وہاں اس کے ٹیسٹ لیے گئے تو پتا چلا کہ یہ تو ماں بننے والی ہے اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ آپ وہیں بولے میں اس بچے کا باپ نہیں۔ لڑکی بولی نہیں، یہی میرے بچے کا باپ ہے۔ اور وہاں پر پھر پولیس آ گئی۔ جب آپ کا چیک اپ کیا گیا تو پتا چلا کہ آپ تو کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ پھر ٹینشن کے جھٹکے، پھر آپ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹ گئی اور خوشی خوشی باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو یاد آیا کہ گھر میں وہ جو 3 بچے ہیں تو وہ کس کے ہیں؟ پھر ٹینشن کے جھٹکے۔ ایک میاں بیوی نے رومانس کا خفیہ نام یعنی کوڈ ورڈ الیکشن رکھا ہوا تھا۔ کسی ویکینڈ پر دونوں میں بات چیت بند تھی۔ شوہر نے بیٹے کے ذریعے بیوی کو پیغام بھیجا کہ بھول نہ جانا آج الیکشن ہے۔ بیوی نے جل کر واپسی جواب بھیجا کہ آج اس حلقے میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں۔ شوہر نے بیٹے سے کہا جا کر ماں سے کہو اگر آج یہاں الیکشن نہیں ہوں گے تو میں کسی اور حلقے میں جا کر ووٹ ڈال آؤں گا۔ بیوی نے یہ سنا تو بفر کر بولی کہ اپنے باپ سے کہو اگر اس نے کسی اور حلقے میں ووٹ ڈالا تو خدا کی قسم میں بھی گھر میں ایسا پولنگ سٹیشن کھولوں گی کہ بغیر شناختی کارڈ والوں کے بھی ووٹ ڈلوا دوں گی، پھر روتا رہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی۔ ایک سردار پانی میں ڈوب رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں مچھلی آ گئی۔ سردار نے مچھلی کو باہر پھینکتے ہوئے کہا میں تو ویسے بھی ڈوب رہا ہوں، چلو تمہیں ہی بچا لوں۔ سرداروں کے ایک گینگ نے ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا، لاکر توڑے، کیش کی جگہ ڈیو پیپسی کی بوتلیں نکلی، سب نے خوشی خوشی ایک بوتل پی لی اور باقی ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اگلے دن ٹی وی میں خبر آئی انوکھا واقعہ، آغا خان کی لیبارٹری لوٹ لی گئی، ڈاکو پیشاب کے 500 سیمپل لے کر فرار ہو گئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔